কোন সামরবাসী কল্পনা করেছিল যেখানে 5 শোল্ডার রোড হবে? কেউ কল্পনা করেনি শম্ভুলাল চাকমা সেই রোড আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। 600 কোটি টাকার টেন্ডার, 600 কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে এসছে শম্ভুলাল চাকমা। ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে। কোন এমএলএ 600 কোটি টাকার কাজ করতে পারেনি ছামনোতে, আর আগে করতেও পারবে না। এই নজওয়ান শম্ভুলাল চাকমা সেটা ইতিহাস করে দেখিয়ে দিয়েছে। 2022-এর মধ্যে এডিসিতে একটিও কাঁচা রোড থাকবে না, সমস্ত রোড পাকা রোড হয়ে যাবে এবং পিডব্লিউডি সঠিক দিশাতে সেই রোডে নির্মাণ করে দেবে যাতে জনজাতিরা সেই পাকা রোডে চলতে পারে। রোড হবে সেই রোডে 15 থেকে 16 বছর পর্যন্ত কোনো মেইনটেনেন্সই লাগে না, মানে 15 বছর যাবত স্থায়ী রোড হয়ে যাবে। পিচের রোড 2 বছর 1 বছর পরে মেইনটেনেন্স করতে হয় কার্পেটিং রোডকে। আপনাদের কাছে আমরা সেই রোড উপহার দেবো যে রোডে 15 বছর যাবত মেইনটেনেন্স লাগে না, তার ব্যবস্থা এই সরকার এডিসির জন্য করছে। বন্ধুরা ওয়ানা মাসিন চেকা বসি নরক অবতাম সাইডমান খাবানি খাতুকচং অবন অ কয়মুংলাই অবন অ সৈমুংলাই অবন অ এপ্লিকেশন অবন অ দরখাস্ত হাবাनक बुरुम बुरुम अफिस बुरुम बुरुम न बरकनि कपालनि बिरमानो लांगै अ अफिसो आसुंनाय कुसु लेभेल पोस्ट मानजारक न वाइसाबा बिडिअनि याकुंगो वाइसाबा डिएमनि याकुंगो वाइसाबा एसडिअनि याकुंगो वाइसाबा ननि एमएलएनि याकुंगो बरकनि कपाल बिरमान न बरकनि कपाल बरकनि याकुंगो बेरे सानिमानि अ कागज अब अ सैमुंगलाय अब टु दा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तामबुमो उनजय तामो त्रिपुरा परीक्षा परिचय kami wo school datang tunggu tamu school buku tamu baik ini edisi da general sorry state edisi under nih da na state nih edisi da acha ঠিক আছে edisi confused tamro kamu samung khaisali nangara mulai misal acha pogrok layo to na hoklayo kamla layo kakai नर सरकार ताबुनि अ सरकार जे बरकनि इलेक्शन मैनिफेस्टोनो जेटा सुयाक तमनि इस्तिहार जेटा तमनि आबोनि अनुजाय नर अ कामि ताम ताम मांखा मुंसामाया कारेन करै दै करै हाय लामा करै औ मेन आसल समस्या जंजाल कतर ताम नंग कामि लामा पलासा करै गारि फेका खलासि लामा संसागै मातलाङ गारि संसागै मातलाङ लामा हामिया औले नरक अ कामिबो नरकनि अखरा रक बाय पालखाय सालै रगो एमएलए रकनि आरो रगो कागज रक रिखा अफिस रगो कागज रक रिखा खरांगदे जों कारेन्ट नांगौ दै नांगौ लामा नांगौ बुरा बुरि पेन्सन नांगौ सिनि अ कामिबो लामा बेले साया अब हाके नर कागज रिखा रेजा हेम रेजा बस ताव मुंसा याखौ मुंसा याना बुफुर रे माने आबो दका 2 मास काका मालखौ मथरनाय साबो Pagere, nene mungkai, Homesha Tripura. Bahai motor lajan rok. Lama ekdum lama saya tahu watai ungkang klai. Oh hadu se garing makabo. Pranem bro, mairung tri pena ingo tri pena joto bagai mata boyu. Lama plasa kosto lama krung tangkrung bro mostun saya. Na prani je somosya klai. Rugi sugi ungkang lajang ambulance nango. Na ambulance phamia lama se saya hutang pena ba. Na binin bagosong. Lama important lama nanggo lama tui keren jong aro jahatri je dabino subun nyako jong men tinta dabino nanggo tui keren lama e tinta dabino song sarkan aro bar rekha jong tabo i song berkha tin chaita office rekha norokni MLA sabo Shombulat Chakma MDC to tongoro MDC krai Hongchu Kumar Tripura Rachong bonobo janokha tabo MLA rok MDC rok borok nang ang hai tong kosong tong pru electiono basaiwoi ticket mayane sekang tamro kogre mani ano neta sanam kai no mohai khai kuno kogro reto rejo mane lama karen ini tui obojoto dabi dawa thik khai nai ai hisab lebo nai tau gore be man ngoklai daw bok phai phai lek khobo se laya kholalia Nachong kagas potro roiba mayak lai nachong nongna ringko chong rajo sangkan buruk sanai lang tho ini je hal be hal lama no prani nadi nong joto brai nadi brai te obostha klam matong so adi manon ko sofai chong matong nen mungtam sangamo Homesha Tripura auto malkhong motor nai Homesha tau Tripura takhung ne khutoi sing okok mangkha khapani khachuk chong जों hapang na hamya hiya hapang सरकार oro yafano Kurung-kurung thayo action plan jekhani je thayo rijak arlo samungklai tongo abo kubui
चिन्थान दङ पियाबा ताबो बिनि खुते जेता सेंमान मानि अरनि जे एमएलए बरं मोनां नै बुमुंथ आं नाहालिया नरक साइड माना एमडीसी निबो आं सारनाया नरक साइड मानो भारत हाक्टर बरं नै बुमुं न खुराना यजन बनि परिचित आबो कुबै ताबो वाना मा सिनसे का बसि नरक अबो तामु साइड मान खापानि खासुकसं अबनो अ कयमुंब्लाय अबनो अ सैमुंब्लाय अबनो अ एप्लिकेशन अबनो अ दरखास्त हाबा नक बुरुम बुरुम ऑफिस बुरुम बुरुम न बरक नि कपाल नि बिरमानो तलांगै अ ऑफिसो आसुंनाय कुसु लेभेल पोस्ट मानजा रक न वाइसाबा वीडियो नि याकुंगो वाइसाबा डीएम नि याकुंगो वाइसाबा एसडीओ नि याकुंगो वाइसाबा ननि एमएलए नि याकुंगो बरक नि कपाल बिरमान न बरक नि कपाल बरक नि याकुंगो बेरे सानै मानि अ कागज अब अ सैमुंगलाय अब टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दलाई जहानगर आम्बासा डीएम नि रिजामानि बरनि सानमुं पुइला अब बोसोर तारिख रिजाखा अरब दङ 31/7/2025 अब रिजावखा बरक अ फेरां रित चलि मैया ताबु बरक खाइसि अ आधुनिक जुग फेरां सारमानि अब टू द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अफिसार अब रिजाखा 24/6/2025 साब डिविजन मजिस्ट्रेट अब रिजावखा टू द वीडियो माने अब हाय कोनो ऑफिस हाबानक बात करिखा अ आमसाइनि लुकुरक बरंनि कपाल बिरमानो थांगै सावै मानि पियाबा शुधु एक्सेप्ट खलायै अब रिसीव कपि ताबु जों हाबानक थांदि प्रोसेसिंग ऑनगोइंग बा प्रोसेसिंग चलि दङ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ओ प्रोसेसिंग दामिनि फिल्म नुखरानो रक सानि देवालनि तारिख पे तारिख खलाय मानि शुधु प्रोसेसिंग एडीसी एरिया के शुधु प्रोसेसिंग कोर्ट से हट से এই কোর্টে হচ্ছে হিলেমানো তিনি 25 বছর বামো বলাইলাংখা তাবুক ট্রিপল ইঞ্জিন 24 কাতুই ডাবল ইঞ্জিন 25 26 हापांनि उमर थांगै तंगो अरनि बरकनि अररं आमसाइनि अ बररंनि कपाल बिरमान ताबु खया खाबानि खासुं आं हापांनो केबंगि कक्साया सम्बल त्रिपुरानो केबंगि कक्साया हांसो कुमार त्रिपुरानो सेजारना फाया आं बास्तब जेता कुबुई हापां बाय कम्युनिकेशन बसे तंगरक जोंनुगु याखायबा अ कामी आम अ कामीनि अ ताखुरनि कपालनि बिरमान बरक लाङै सासाय आं साइमिया बरम गोनां बिप्लब कुमार देव आगिनि डाबल इंजिन हापांनि याखायबा सरकारनि चीफ मिनिस्टारनि खुक्ति कायसा कक दङो 2021 बिसि ब जखन कतर लुगुथम पांडांफोर सामनो सालागमानि 600 কোটি টাকা বাজেট করে দিচ্ছি শম্ভুলাল চাকমাকে আর কি চিন্তা পাক্কাই রুট হবে 2024 এর মধ্যেই এডিসি এরিয়াতে আর কেউ কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে হবে না রিপেয়ারিং করার প্রয়োজন নেই অব হাইকে কক সালাং মারক অব বেলাইনো ওয়ানা मा सिंजा कुकुबुदा 600 কোটি রকা না सीपीएम रांचालांग हाय लुमाबरी मनक तुइबे देखलु थाके माहासे मनकिका कांग्रेस रांचालांग तो आगे मुवा वाक्रम हाय क्राम क्राम आवासिंग माने तिब्रासरंग रांचामानि सीपीएम का एमन रांचाका लुमाबरी तुइबे मनक माहाय गलुक डाइरेक्ट बहग कुनु अरत साउन कासा बन करि ताबुक से नगर तांबो सीपीएम रक बाप आवश्यक सीपीएम बहायसि जरा कायसा बर सीपीएम ना दङ बनरा आं इलिगेसन थाबाय मिया बागे माले सीपीएम नेता रांचामन तिब्रासर का गोबां साइ मिया बो जों कक्सि चलाय माने गोबां आनो फानरदि नना फानरदि बन फानरदि जों माया डेभलप खालायो आबोनि कायसानो 10 हांखा जों मैसुर फिक्रि गाव हावो आबो कुबुय शम्भुलाल चाकमा ताइबायसा एमएलए बासावै बबो मंत्री साना मुसुमु हांसो कुमार त्रिपुरा एम नाम सुङो सीएम नाम सुङो आंगो साइमानो नंगो साइमानो बबो मुसुङो फियाबा डेभलप नानै जतनैनो उंनानै साइतक जाव बरक खलाइमिया भाइके खलाइमिया मालिक साबबा सिबिन मालिक साबबा
tabuk saka angka gelang sahi si kok khoi gere yo jid bar bai poriskar ekdom clear sanai jase ang o thai tini tomungno o baigamoni para Ratonlal Nath Sudure Bormon nini jesa ni phanongthun o kagos kale nangya borok je jaga thang habai bon yapri kalayo ar no dm khata potro tui logi logi project slamatung ar no work order slamatung abono hino bosong kebangni montri leader mla mdc khabani khasuk musungo borok bo hongso barso bo sarnani o ongko sonobo mla sarbo yaba khlaimaya riya jongabo kahamani saimano jotoni sai kotor effect ngai o habo raida saite yakba illegal babe ayang nani phayoi jingbai mokhang solyarok o habo phaimani yagulo jong tini lama ka makha chathai ka makha chamong ka makha chakri ka makha abo kubui o kok ang saya serang jati bo saya notice korang mo saya 15 August Bharat haktoni bisingo joto lukubai tonai lukuroni khasuksa chini Prime Minister sabu borong menang Modi bini khutui sing mankha rekhalani kokbo sakabo yaka yake borong saka asamo Hemant Biswa Sharma sokam soitongo delina noksobai illegal immigrants no hasikok borokni bagai tini somosto o Tripura hastebo effect ngkha jungjal ngkha bak bantam thikliya ma bakha democracy rules punogoi lukosong raja rules punogoi obo belene wana masing jak khapani khasukjong telia khapani khasuk rangchani ta photo khukjong tuisa kolokma himang tabuk berai kaw mane malkhung kifilani bakhak tirikung rangino nogoro o tui khong mane mangpli nokha obo bele wana masingcha doliwo শহর আগরতলাবো জিরানিয়াবো তেলিয়ামুরাবো আমবাসাবো কুমারঘাট नोंबाया तै हम कसारै दङ याबा सय हानि बोसारक तिनि तै थपसानि बागै माइ खपसानि बागै रायदा न सुबायै केरं न सुबायै लामा आसुगै मासिरि खगु o tui hनै to phanse manja tui waisaba video ni yakungo waisaba dm ni yakungo waisaba sdm ni yakungo koimung bulai soimung bulai dorkasto application paisugui rimani o kamini borokni mangpli manphaikatini o bukhuk okrajuk nahanari bobo hai jagani tui makhok bobo hai thaini tui makhok सरकार सावो कुसुंखाय तंगदि परिष्कार तंगदि हायखाय रोगारोगि इंगि थैनाय मेलेरिया बाय चालदि डायरिया बाय चालदि अब हायखे जाल डायरिया बाय सारमाने छ अब हायखे मेलेरिया बाय काकबाने छ पगै ताथांतन अ 49 सामननि कैंडिडेट खरकसा नन एमएलए सामदानि बिनिबो यासिमानि मारि दङ अ कामिनि बरननि मारि दङ हापांनो हामिया हियां सरकारनो हामिया हिया नुगुइखा ओ नायथक लंथ्राय बेलि हाथायनि यरि फेमिलि तैनो खारनानै चाइथक माने पियाबा बो एजेन्सिनो याफार लायै दप्तर बो कनेजर याफार देबै सामुं अर्देखाय खलायै बुथ्रि चुबै नखरि थांखा खायजायाव सामुंथाय आं साइबानो अ सामुं केफिलि जदि खारि मांका हांगाय 100 बारबोनो सिल दिनाय बरम रिकक सानाय बोनो पावर गोनां हनै आं वानसुगनाय लुकुरबो हामजनाय ताइबैसा आसु खामलायबो मानाय खलाय फुनुगदि अ लं ट्राइबेलि हाथाय तलानि तैनो फिल्टाराव साकिबै नग तैखानि फुनुगदि सार अ लुकुरक हायनो न उखलक बुसकां साथि हुरिन पालकिबो बामै तैउनाय पियाबा बेलाय समय हामिया फाइमानो रागदामारि मानिया जेता कुबुइ तंबोयानि मांफले मानमाने जोंतिनि तामा बुमं नेने 7 देबि बिसि बोसोर खारने तैनो माने आं जै प्रागा हाजो फायका हिंक्लाय जै रनि तै वातै वाखा हिंक्लायबो जों तै मया तै से लोंनानि मा लोंया मा दङ जों ओ न खासकान तैराव न सान्दिराव ओर जाव मा लोङो
बबहाय अबस्था अबस्थुसिया वाते कि सामनो का हिंगा हाबा थांखैबो जों पुरा हाबानि खासि मा फैयो तै जाव थांजोनि क्रियो तै मा नुनान तो नांगो जों हिंक्लाय रुमुय बायखा हिंकाय तो हाबलै तै ना मा लोंमिया बनो फानो मा लोंजागो जों गोसे क्रि हिंक्लाय जों किन्तु छो प्रा खापै मानि सुसिया आनि सासे ताबो नौर खाङो हिंक्लाय छौ नुमान दखामो कलेज पास हुंजाव सरायसे आनबो ए अते हे इरो व्यवस्था अवस्था आइबो हाय इ जागागा नरक नि ओ गामियाव अंगनबादि सेन्टार दंमोन बेले हाल हामिया अब मास्टर फैया दार मास्टरबो फैया नुया तामसे बुमुंगामो सेभेन देबी नों पारा बुमुखाय बायगमनि सेभेन देबी बुखुक त्रिपुरिनि खतेपुरानि खुक्तै नरक खनाय मार खाना अब तैसानि मांगुलि गेजन हादि अब तैसा तैरमु जों यां दै हिमै फायो आं वानाखा अपारनि बररतिनि आनन्द खायनो एमएलए मन्त्री फाइफानसे आपसेके थागलाक जेता कुबुय आबुसुके थारै बरंनि कपाल बिरमानि ककथाइनो साका बरंनि कपाल बिरमान होसाना बागै हापां चाइथथुन हनै कयमुंबलाय सिमुंबलाय पाइसुगै दप्तर पाइसुगै हाबानगो बेरायमानि जत बलाय नरनि बसखाङो तौखां खाबानि खाजो अब बेले वाना मा सिंसा बरं गोनां हंस कुमार त्रिपुरा एमडिसि बरं गोनां 49 सामरनि एमएलए अ अ अ अ तै आबर्जनानि मुं आबर्जनानि बुलुंनि तै नङै मातमानो कुकुबैनो काते इमान खाले अ आमसानि लुकुरावबो नरकनो हायनो हाय ताइसा बेलेनो काहाम बुमुरिवनाय जों थाङै जों मांप्लिजि थमु कक बानगया इलेक्शननि टाइमबो सममारि सिगाङाव तामो कक्सा सममारि पाइखै तामो उंथां बरं जतन कक खुलुकजाक जों साना नङा खापानि गाजों बरं गोनां दिनै हंस कुमार बाय बरं गोनां एमएलए नो जों अराव केबेंनि कक साना फैया जलिवै फैया नरकनो सेजारना बागै फैया पियाबा नरक याफार रिमानि अ लुकुरकनो तैनोंथ नै दप्तर साबनो जानि एजेन्सि सोनाबै तिनि माथागै खालामजाक सामु अबनो जे जों फनगौ बेले वाना मा सिंसा हायाखाय नरकनि अ सापर्टार नरकनि अ जे भोटार्स रक अ कामिनि नरकनो बुट देनि सिगां अ तैनि यं बासे बरक सप्रब जागै थिगे बेमकमान थिगेरनाय आफुरु साबो दायि फिनजानो लुकुरकनि यासि फेरलायै रग सिंजाति रं लाइखला बुसकानि संमारिबो नरकनि सिमिया जतनि न पालिले नुक जनाय आफुरु असुनुस्तन खाबने खाजुक सं बेले लेंखा नरकेबो पुइतु सागलाक तिनि आइसुकनि दाम थाम ताममानि जरा बासावै दाम ब्रियो रुवाना रिमानि अर्धेक लाम्बो मालखं बेराबै पाइसुगै कामि गुरि तैसा बतक तखलायै ताबो किफलै दङ मान फाइका अरबो अ सय हानि बसंरक बबाहायके तैमानं खुलुमखा